प्लेट में बिरयानी और साथ में फ्री में कीड़े। बिरयानी का स्वाद तो सभी को पसंद आता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, खबर पूरी देखिएगा। क्या हो जब उस बिरयानी में निकले जिंदे कीड़े। जी हाँ, एक बार फिर से विवादों में घिर चुका है हाजी बिरयानी। मामला है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के चंपासाड़ी इलाके का, जहां एक कॉलेज छात्रा ने हाजी बिरयानी की एक दुकान से बिरयानी खरीदी, लेकिन घर पहुंचकर जैसे ही डिब्बा खोला, बिरयानी से निकले कई सारे कीड़े। छात्रा ने तुरंत ही बिरयानी लेकर दुकान पहुंचकर दुकानदार से इसकी शिकायत की। शुरुआत में दुकानदार ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद माना कि बिरयानी बासी थी और उसी वजह से कीड़े निकल आए होंगे। इतना ही नहीं, दुकानदार ने कीड़े को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बात आसपास के लोगों तक फैल चुकी थी और इलाके में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने दुकान बंद करने की मांग को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिससे कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही प्रधान नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकानदार दुकान खुला छोड़कर वहां से भाग चुका था। पुलिस ने दुकान को सील कर दिया है और भीड़ को शांत कर हालात को काबू में कर लिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिलीगुड़ी के लेक टाउन इलाके में हाजी बिरयानी की एक और शाखा में भी इसी तरह की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ऐसे ही मामला आया हुआ था। एक ही महीने में एक ही ब्रांड की बिरयानी में 2 बार कीड़े निकलने से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे दुकानों को फूड लाइसेंस मिलता कैसे है। कुछ दिन पहले ही सिलीगुड़ी के लेक टाउन में हाजी बिरयानी की दूसरी शाखा में भी कीड़े निकले थे। अब आम लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं, इसके कौन जिम्मेदार है। क्या ऐसे दुकानों को फूड लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या प्रशासन सो रहा है? तो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये बिरयानी की तस्वीर है, हाथ में मीट की तस्वीर है और आप देख पा रहे हैं कि उसमें कीड़े लगे हुए हैं। अब इसे देखने के बाद आप क्या कहेंगे, वो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है बता दें। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सिलीगुड़ी का ये मामला है, चंपासाड़ी इलाके का ये मामला है, जहां पे हाजी बिरयानी एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुका है। एक स्कूल की छात्रा ने बिरयानी खरीदी और उसे अपने घर लेके गई, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में ले जाकर बिरयानी का डब्बा खोलती है तो उसमें जिंदे हुए जिंदा कीड़ा बरामद होता है और इसकी शिकायत हालांकि दर्ज करवा ली गई है। दुकान को सील कर दिया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या इसे लेकर अलर्ट होना है, प्रशासन क्या कर रहा है और ऐसे लोगों को फूड लाइसेंस मिलता कैसे है, क्या कुछ इस पे एक्शन लेना चाहिए? आप खुद जवाब दीजिए। মালিককে ডাকলাম, আমরা মালিকের পাশে। এই ঘটনা নিয়ে আপনি কি বলবেন যে কতটা খারাপ? অবশ্যই খারাপ। যদি এটা ট্রু হয়ে থাকে তাহলে তো অবশ্যই কোনো স্টেপ নেওয়াই উচিত। আমি তো সেটাই বলবো। আপনার নাম দিদি? আমার নাম হিনা রাম। আজকে বিরিয়ানি নিয়ে গেছিল বাড়িতে, তো বিরিয়ানি নিয়ে যাওয়ার পর দেখে বিরিয়ানির মধ্যে মাংসে পোকা। ওই পোকা যখন রিটার্ন দিতে আসছে তখন এরা মিসবিহেভ করছে, ধরুন বলে না হে না হে হাবি যাবি। তখন বাধ্য হয়ে আমরা পুলিশকে ফোন দিলাম। পুলিশ আসতে তো লেট করেছে, পুলিশ আসলো, যাই হোক এসে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। আর দোকানটা আমাদের একটাই দাবি, হাজি বিরিয়ানি যত আছে চাম্পাসারি মোড়ে সব যাতে বন্ধ হয়। কেন কি এরা প্রত্যেকটা দিন এরকম হচ্ছে, প্রত্যেক জায়গায় বিরিয়ানি নিয়ে হচ্ছে। আর লোকাল প্রশাসনকে একটা অনুরোধ, যাতে ওনারা এটাকে খুব ভালো মতো প্রত্যেক ডেলি বাই ডেলি এটাকে যাতে ইসে করে। কারণ লোকাল প্রশাসন যদি কোনো না দেখে, পাবলিক আজকে কেউ খেয়ে মারা যাবে, কারো কিছু হবে, তখন দায়ী কাকে নিবে? দায়ীটা কে হবে? তখন বলবে যে নিয়ে গেছে সে কি বেচছে, আর যে বেচছে সে, সেটা তো না। একটু সবাইকে সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে এখানে, এটুকুই আমাদের একটা অনুরোধ। এর আগেও হয়েছে আর হচ্ছেই মাঝে মধ্যেই, ডেলি হচ্ছে। এটা কোনো না কোনো বিরিয়ানিতে যদি গভর্নমেন্টের লোকজন গিয়ে ডেলিটা দিন ইসে করে, তাহলে ওরা নিজেরাই দেখতে পারবে যে এটার মধ্যে আছে, পাবলিককে দেখতে হবে না যে ওটার মধ্যে কি পোকা আছে। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট দিয়েছে তো, এখন আমি কিভাবে বলবো? এটা তো গভর্নমেন্ট বলবে কার লাইসেন্স আছে কিনা, এটা গভর্নমেন্টের ডিপার্টমেন্ট। এটা প্রশাসনকে জিজ্ঞাসা করবেন আপনি, আমি তো প্রশাসনের লোক না। আমার মনে হচ্ছে কি হচ্ছে না, এটা প্রশাসন দেবে জবাব, আমি কি এটাতে কিছু বলতে পারবো না। এটা প্রশাসনের গাফিলতি, এটা সব প্রশাসন বলবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এখন আমরা চাচ্ছি চাম্পাসারি মোড়ে যত হাজি বিরিয়ানি আছে এগুলোকে সব বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু বলা যায় না প্রশাসনের, এরা প্রশাসনের ঊর্ধ্বেই এরা সবকিছু করে। এরা প্রশাসনকে মানেই না, এদের মানে এরকম ভাবছে। আজকে একটা যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো, পুরোটা খেয়ে নিয়েছে, মাংসটা যদি খেয়ে নিত কোনো কিছু ঘটে যেতে পারতো। যেমনটা জানা যাচ্ছে যে অস্বীকার করেছিল যে মাংসের মধ্যে, হ্যাঁ অস্বীকার করেছিল, ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। মাংসটাতে যে পোকাগুলো ছিল ওগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলছে কোথায় কিছু নেই, তো সব তো ঠিকই
কমপ্লেন করছেন এখন স্যার আইনের উপরে আমাদের আস্থা আছে, স্যারদের উপর আস্থা আছে, আসছে দেখি ওনারা কি করে। ওনারা তো ওনাদের আইন মতো চলবে, আইনের মতো চলবে। আমাদের যা কমপ্লেন করার আমরা করবো, স্যাররা কমপ্লেন করার সাথে স্যাররা এসছে, ওনারা ঠিকই ব্যবস্থা নেবেন। শিলিগুড়ির বুকে এরকম অনেক বিরিয়ানির দোকান আছে, কোথাও কি ফুড বিষয়টা জানতে চাইবেন যে সব দোকান এরকম আমরা অবশ্যই জানতে চাইবো, কিন্তু আমাদের জনসাধারণের কথা কেউ শোনে না। মানে যখন এগুলো তো যখন হয় পারমিশন নিয়েই হয়, ফুড ডিপার্টমেন্টের অবশ্যই ফুড ডিপার্টমেন্টের পারমিশন নিয়ে হয়। তখন কি ফুড ডিপার্টমেন্টকে চেক করে না যে আদৌ হাইজেনিক ভাবে জিনিসটা মেনটেন করা, হাইজিনটা মেনটেন করা হচ্ছে কি হচ্ছে না? তো হলো না, দেশ বন্ধ করা হলো, আর এরকম অনেক জায়গায় হয়েছে, কিন্তু সেই একই জিনিস আবার একই চলছে। তো আনার পরে ও কি করলো, ছেড়ে ফেলে বলো পোকা না এটা, ঠিক আছে। লাস্টে যখন আমরা সবাই মিলে ধরলাম, ও বলে কিনা বাসি মাল ডেলি বিক্রি হয় না, তো ওই বাসিটা দিয়েছি, তার জন্য হতে পারে। কেন এরকম বাসি মাল বিক্রি করবে? মানে দোকানে নিয়ে এসেছিল, বিরিয়ানিটা নিয়ে এসে দেখিয়েছিল, কিন্তু সে ছেড়ে দিয়েছিল। দোকানের মালিক নাকি? তারপরেও আছে পোকা, ও কর্মচারী স্টাফ। কি বলবেন এই ঘটনা নিয়ে? কারণ কি বলবো, দোকান বন্ধ করতে হবে, এসব দোকান আমরা এখানে রাখতে চাই না। এর আগেও কিন্তু শিলিগুড়িতে এরকমই ঘটনা হয়েছিল, কিন্তু আমরা দেখিনি, ঠিক আছে, আমরা তো শুনেছি, কিন্তু নিজের চোখে দেখলাম এই মুহূর্তে কিছুদিন আগে।